Belekhina hambai chungtini 8 tarik fungisimi 11 Moharinpur constituency ni joto regional ni sini president secretary te joto jagani sini leader rok bai chung koksap laimani koksap lajak te beskang 10 tariko chung sini madam ni monolin potro jama khainu te belekhin khatung lajak te obono sini naharmung tini koksap laimani sini madam gita borong nang chutno chung gobang bot bai khaplai khainai opsini samai te beskang ni sini ya presetani te plan chobawo puchokla sini madam gita chung te chubanai bini bising te chung 11 Moharinpur constituency wo chung te bo kahang klewan chubai te chung sabjakin te pasarang sabjak gana nechung puchokla Ti party Telemura divisional committee 8 tarik tini thangnai miya prai sarikni 6ta tamani jorabo sini IPFT party ni central committee ni election committee ni bisingtei sini 11 Moharinpur Telemura constituency ni sini IPFT ni प्रार्थी sini borom gonangjak TNE ni president Madam Gita Debormano sini 11 Moharinpur Telemura constituency ni IPFT ni party ni प्रार्थी manmani bagai jeng IPFT party Telemura divisional committee belai khak tongthlaijak tai sini divisional committee ni sate sini divisional committee ni under 6ta regional committee tongo IPFT party ni ngai jotto sini IPFT party ni bibhag elaka ni 6ta regional committee ni tai sini bibhag ni allied organization IWFT youth IPFT Atisa TNE Tibra Phankrak Bodol tai TUKS tai sini IMWU jotto sini Telemura division ni sini party ni leaders tai sini sadharon sini o mane division elakani sini jotto অভিভাবক মণ্ডলী জনগণ নবচনো সাবো মানে খুব কাহাম চিনি ম্যাডাম ন जों ক্যান্ডিডেট মানমান বাগৈ বুসকাং চিনি ম্যাডাম চিনি তিরবালেন সবানি বাগৈ বতিনি সদিংনি বাসা ফাইজাক কারণ বতিনি কাইসা খুব খুব পুস কাহাম কুসুক লেভেলনি পুস কাইসা জব খাইदोंमोननि ब जब न याकरियाखनि तिनि चिनि तिब्रासा 12.5 লক্ষ বুকুং বারারनि बागै तिब्रालेन न माने तिब्रासारन फियमनन बागै जे तिनि ब समय थाङै बासावै तिनि चिनि 11 Moharinpur constitution निंगै ब तिनि कैंडिडेट मानखा ते बुसकां 10 तारिख मार्च चिनि तेलेमुरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नियागो चिनि नॉमिनेशन जमा दिनाय और जों जत्तनो Telemura party Telemura division इंगै दले दले के बनो जों लाम जुगरिवै शामिल खायै जों बनो आगामी दिन चिनि 4 तारिख एप्रिल इलेक्शन आ इलेक्शन जों गोबां मा भोट दिउयाखै जों बनो अंतत 8 तारिख एप्रिल जों बनो गोबां भोट जयजुत खालायै चिनि तिब्रासारनि बागै चिनि बरकनो जोंनो मोथांगानि तिब्रालानि सैनिक इंगै जों बरनो लगिरवै बो चिनि तिब्रासारनि बागै तेबो काहामै सामुंखाय थांखुनि जों चिनी बुसकांगो एडिसि इलेक्शन है कबा ससाची तो जिला परिषद नि जेटा बोर्डिंग थांग दंगो आजागाबो एडिसि इलेक्शन सीट अंका चिनी 11 नंबर सीट 11 Moharinpur खुंजागो आ सीट नि चिनी पार्टी पक्षंगै चिन पार्टी नि तरफ थेके चिनी मैडम बरम गोनांजो गीता देबरमन जों चिनी लामसकमानि कायसा पान्दानारखा Telemura sub division bukakte tayo manjak faida sini Telemura sub division ni 11 Moharinpur seat ni je 6ta regional committee tongmani awjagani president tai secretary tai bini alliance organization ro tai IWFT no paiso kaija hoito jaga buskang krika tai jotto mothani sini jaga adong tai leaders rok bai jeng ini 8 tarik 10 tarik buskang ni 10 tarik go sini nomination dijagnai sini 11 Moharinpur
seat ni bisingtei sini Madam Gita Nokri sing nomination ina thang tongo baskang IPF ti long le ek moharin candidate su khabai khobai lam sogo Madam Gita na khabai khobai lam sogo IPF ti long le IPF ti long le Madam Gita su kabang pai joy khainai Madam Gita su kabang pai joy khainai ek moharin candidate su Madam Gita kabang pai joy khainai IPF ti long le IPF ti long le